सरकाराक प्रश्न सोडोवपाक अपेस आयल्यानं लोकांक परिणाम करपी एकूय प्रश्न सोडोवपाक अपेस आयला अशें सांगून सरकाराचेर टिका केली अशें विजय सरदेसाय सांगता. राज्यातली परिस्थिती आतां वायट जायत आसा असोय दावो तांणी केला. राज्याचो दरेक कोनसो आतां भिकाऱ्यांनी भरला. त्याचे तांणी वर्णन केल्ले ते वायट शासन आनी लोक कल्याणाकडेन दुर्लक्ष दिसता. महत्वाचे सेशन आमचे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे ह्या वर्सा खातीर हे सेशन जातलें आनी हे सेशन महत्वाचें म्हणून लोकां कडच्यान आमी सजेशनां वो तांचे कितें इश्यूज आसात ते आमकां ईमेल वा आनी खंयच्या माध्यमांतल्यान धाडपाक सांगिल्ले. आतां आमकां 2193 सजेशनां लोकां कडच्यान आयल्या आनीक तातूंत एक मेसेज सारकी क्लियर आहा की ज्या दिशेन आमचें राज्य वता ताजेर ते बेजार आसात. म्हळ्यार द डायरेक्शन वीच द स्टेट इज हेडींग. चड करून लोकांचे इश्यूज अशे आहात, लोक बेजार जाल्यात की सरकारी सर्विसीस म्हणून ज्यो आहात, म्हळ्यार जे मनोहर पर्रीकारान टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणून हाडिल्ले, ताजे जो सिटीजन्स चार्टर आशिल्लो तो कंप्लिटली काबार जाला. गव्हर्मेंट सर्विसीसान भरपूर डिले जाता, म्हारगाय वाडल्या, सरकार म्हणटा ती वस्तूच ना अशें जाल्लें आहा. देर इज लॅक ऑफ गव्हर्नन्स. तांकां एक भंय दिसता की उदक आनीक इलेक्ट्रिसिटी हाजी सप्लाय रेगुलर ना पुणून प्रायस वाडिल्लो आहा. सो सगळें जर पळयलें जाल्यार आमकां असो एक सारांश लोकां कडच्यान मेळटा की ह्या सरकारान गोंय जें आशिल्लें हें आतां मेरेन तें गोंय दवरूंक ना. सो गोवा इज नो लॉंगर वॉट गोवा वॉज. सो ताजे खातीर सगळ्यांक जाय की टू मेक गोवा अगेन. विकास कोणाकूच नाका. विकास म्हणटी गाळ जाल्ली आहा, हें सगळ्यांक खबर आहा. विकासाच्या नांवान कितें करतात आनी विकास म्हणटा तो लोकां खातीर एक गाळ जाल्या. हें कित्याक जालां? कित्याक हें गोंय उरूंक ना आनी सगळ्यांक हें गोंय परतें करपाक जाय हो सगळ्यांचो उद्देश आहा. लोकांक भंय आहा की सेफ्टी आपल्याची आनी आपले जे फॅमिलीची ही सेफ्टी ना. सेफ्टी खंय ना? घरांनी ना ती नाच, रस्त्यांचेरूय ना. मेन इश्यू आतां गोंयान गाजता तो लँड कन्वर्जनाचो. हो इश्यू येता की रेकलेस लँड कन्वर्जन जाता म्हणून. जॉब स्कॅम्स जाता. अनएम्प्लॉयमेंट इज सेकंड हायेस्ट इन द कंट्री. टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर वीक आहा आनीक कॉस्ट ऑफ लिवींग वाडत आहा. सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार हें सेशन म्हत्वाचें आसतलें. ह्या सेशनाचे पयलीं हांवें सदांच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलां, हातूंत कांय नविदाद ना. पुणून रुलींग आमदार पसून आतां हें उलोवंक लागल्या. काल जी तारोलकार म्हणटा की गोंय उरचें ना म्हणून आपूण प्रायवेट मेंबर हें बील मूव करतलो. तें बील सगळ्यांनी मूव केलां आसतलें. तें जस्टीस फेर्देन रिबेलान दिल्लें बील हें. सो आतां रुलींग पार्टी पसून ऑर रुलींग आमदार पसून तशें उलोवंक लागल्या. कोळशाक घाण येवपाक लागल्या. कोळसो पयलीं फक्त पोल्यूट करतालो आनीक हेल्थ इश्यूज जावंक शकताले. आतां कोळशाक घाण येता. ती घाण इतली जाल्या की BJPचो बाब संकल्प बामणकार पसून ते घाणीन जागो जाला आनी उलोवंक लागला. सो आतां तातूंत आमच्या साश्टीच्या लोकांक दाबोली एअरपोर्ट उरतलो काय ना हो मदीं इश्यू जाल्लो. मिराबाग म्हणटा थंय वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान आपले सगळे वर्साचे पयशे एक प्रोजेक्टान घाल्या, एक बंधारो करपाक, जो बंधारो कोणें मागूंकूच ना. आनी तो जर ड्रिंकींग वॉटरा खातीर करता जाल्यार सरकारान तांकां कन्विन्स करूंक ना वो तांकां एक्सप्लेन करूंकूच ना. 400 कोटी रुपया जेन्ना तूं मोडटा तेन्ना ताजें कारण आसपाक जाय कित्याक तें तूं मोडटा. हें सरकार सांगूंक शकना. तिसरो डिस्ट्रिक्ट केला, बेगीन तिसरो डिस्ट्रिक्ट केलो. वो तिसरो डिस्ट्रिक्ट म्हळ्यार कितें तें कोणाक कळना अजून. CZMP म्हणटा तें आतां येवपाचें आहा म्हणून सांगलां. कोस्टल एरिया आमचे येदें व्हडलें ट्युरिजम आहा पूण ताजेरूय अनसर्टेनिटी आहा.
कोळसो म्हणटा तो प्रॉब्लेमूच आहा सदांच. सो एअर पोल्युशन आमी आतां दिल्ली मेरेन पावल्या. सो दिल्ली आनी आमी एक पावण्यार आतां पावूंक लागल्या. नॉट इन प्लेसीस वेर इट इज म्हळ्यार आमचें नॅशनल कॅपिटल इज ब्युटिफूल, हॅज गॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर. त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान बी आमचें कॉम्पिटिशन ना. आमी पोल्युशनाचेर आमी तांकां टक्कर दिवपाक पावल्या. म्युन्सिपाल्टीची इलेसांवां येता. म्युन्सिपाल्टीची इलेसांवां येवचे पयलीं सरकारा कडेन खंयचोच विजन डॉक्युमेंट ना. विजन डॉक्युमेंट म्हणल्यार कितें की वाळपय, फोंड्या आनी मडगांवां एक मास्टर प्लॅन करता म्हणिल्लो. हो मास्टर प्लॅन कोणाकूच खबर ना, बेपत्ता आसा. विजन डॉक्युमेंट नासतना सरकार इलेसांवांक वता आनी लोकांक अशें दिसता की मतां मारून कांय जावचें ना. थिंग्स आर गोईंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. हे लोकांचो बेसीक हें आहा. म्हळ्यार हांव ज्यो सजेशनां आयल्या ताचो हांव नियाळ घेता. आमचे फातोर्डा असले गांवांत हांव ओपोजिशनान आसून पसून लोकांक आज मेरेन कसलोच प्रोजेक्टाचेर ओपोजिशन लोकांनी दाखोवंक ना. आमकां 39 लागना, कित्याक आमी ओडीपी एरिया लागता. ओडीपी एरियेन 39 येना. बट जें कितें जालां तें प्लेन पद्दतीन जाता. हें दुसरे कडेन कित्याक जावंक शकना. लोकांक डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट हो इशू सरकार और वो ही पद्दत सरकार कित्याक एडॉप्ट करना हो प्रश्न पडटा. आतां शहरांनी जे लोक रावतात तांकां दिसता की फ्लॅट म्हणटा ते गोंयकार घेवंक शकना आनी ताजे खातीर सरकार कितें करता. सरकारान एक नवी येवजण सांगली की हावजींग बोर्ड प्रायवेट लोकां कडच्यान जमीन घेतलो आनी ते डिवेलप करतलो गोंयकारां खातीर. एनावन्समेंट बरो आहा, ताजे फुडें कितें ना. मागीर ट्रॅफीक म्हणटा तें आज अशें जालां की मुंबय भशेन आमी जावपाक पावल्या. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सारको ना आमचो. मार्केट्स कंजेस्ट जाल्या. सर्विसीस सामक्यो पिड्ड्यार आहा. सो पंचायत रिलेटेड इश्यूज अशेंच की मेगा प्रोजेक्ट गांवांनी येवपाक लागल्या. लोक उबे रावल्या. लोक म्हणटात तें हेंच ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आनीक डीम्ड एप्रुवल म्हणटा ताचो मिसयूज जाता. हाजोय आमकां खूब केसीस आयिल्ल्यो आहा आनी ताजे खातीर पंचायत ऑथॉरिटी म्हणटा तीच विकन जाल्या. गोंयच्या लोकांचे मनान खूब एस्पिरेशन्स, खूब इच्छा आसात. तांकां एक सेफ स्टेट जाय. सेफ स्टेट म्हळ्यार कितें? दे शूड बी सेफ ऑन द स्ट्रीट्स, सेफ ऑन द बीचीस. देअर मनी शूड बी सेफ, वेदर इट इज एट देअर होम ऑर इवन विथ तिरुमला. सो तिरुमलानूय ते पयशे सेफ आसपाक जाय अशें लोकांक जाय, पूण अशें जायना. गोंयचें कर्ज वाडत आहा. 34,000 कोटीचेर कर्ज पावना. गोंय म्हणटा तें एक सगळ्यान मोस्ट करप्ट स्टेट इन द कंट्री. हें ऑलमोस्ट सिद्ध जावपाक पावलां. जे भशेन सोशल मिडियाचेर आवाज जाता, जे भशेन बीच क्लिनिंगाचे स्कॅम म्हणून जाता. सो इट इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स इन द कंट्री. ह्या 2193 जी सजेशनां मेळ्ळ्या, ही सजेशनां म्हणल्यार एक सरकाराचेर एक चार्जशीट कशी. इट इज अ स्ट्रॉंग इंडायक्टमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी हो गव्हर्मेंट लोक अशें धरतात की सरकार हो होस्टायल, आयकुपाकूच तयार ना, पयलींच दादागिरी करता, एरोगंट, ओपेक, कांयच ट्रान्सपेरन्सी ना कित्यानूच, रिएक्टीव, रिवेंजफूल आनी डिसकनेक्टेड. गोंयचे दिसान दीस ज्या लोकांची स्थिती आहा ताका कांयच कनेक्शन ह्या लोकांक ना. हें जें सेशन जातलें हें तुमकां सांगला ते भशेन बजेट सेशन आनी मॉन्सून सेशन दोनूय एक जावन एक सेशन जाता. हातून 42 स्टार्ड एलिक्यूज म्हजे आनी 210 अनस्टार्ड एलिक्यूज आसतले. आमी 14 झिरो आवर आनी 14 कॉलिंग एटेन्शनां आनी 3 प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशनां मूव करतले. हातून सरकारान रिस्पॉन्सिबली वागप आनीक सरकाराच्यो इनकम्पिटन्सी एक्सपोज करप हे आमचो मुद्दो आसतलो. बिलां जी मूव केल्या हातून बील पयलें म्हणटा तें गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स बील 2026. हातून इनडिस्क्रिमिनेट कन्वर्जन हे जस्टीस फेर्दिन रुबेलाचें बील खूब जाणांनी मूव केलां आसतलें. हांवें मूव केलां. आनीक बेजीक म्हणल्यार गोंयची शेती, गोंयचें सैम आनी गोंयचो रुरल लायवलीहूड हें प्रोटेक्ट करपा खातीर. आनीक
सेफगार्ड्स घालपाक की रिक्लासिफिकेशन, शेतांचें रिक्लासिफिकेशन ओ ऑर्चर्डाचें रिक्लासिफिकेशन इंटू सेटलमेंट झोन ना जावपा खातीर हें प्रोटेक्शन आहा. दुसरें म्हणल्यार हांवें एक बील मूव केलां, गोवा प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्स बील म्हणून. आतां हें इज बेस्ड ऑन अ सिमिलर बील इन मिझोराम. एक हातून कितें आहा, वी आर ट्रायंग टू क्रिएट, म्हळ्यार इट प्रोपोजीस टू क्रिएट conservation zones for regulating activities that harm river ecosystem. आज नद्यो ज्यो आहा त्यो पोल्यूट जावंक जायना. इकोसिस्टम जो नदयांनी आहा म्हळ्यार आमचें नुस्तें आनी कितें जें सैम जें आसा हें प्रोटेक्ट करपा खातीर एक डेडिकेटेड ऑथॉरिटी प्रदूशण प्रिवेंट करपाक, एनक्रोचमेंट कंट्रोल करपाक आनी रिवर हेल्थ म्हणटा तो जो कन्सेप्ट आहा तो लॉंग टर्म रिवर हेल्थ राखपा खातीर हें बील आसा तें हांवें मूव केलां. तिसरें म्हणल्यार हांव सदांच मूव करता तें गोवा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कॅन्डिडेट्स बील. म्हळ्यार 80% जॉब प्रायवेट सेक्टरान. आज तुमी पळयलां की एक सायडीन मुखेलमंत्री IPBन प्रोजेक्ट एप्रूव करीत आहा, पूण IPBंतले प्रोजेक्ट जे एप्रूव जातले ते स्थानीक मनशाक नोकऱ्यो मेळटल्यो काय कितें, और मेळटल्यो जाल्यार त्यो कश्यो मेळटल्यो हें प्रोटेक्ट करपा खातीर हें बील आसपाक जाय. हे दुसरे स्टेट्स सगळ्या कडेन हाडटात. गोंयांत ते आमकां सांगतात संविधान एलाव करना म्हणून, आनी घटना म्हणटा म्हणून की ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. म्हळ्यार सगळे तूं भायले स्टेटींतल्यान हाडून तांकां सिपलान हांगा नोकऱ्यो लावंक जाता, गोंयकार गेले तेल लायट हें सरकार सांगता. पूण म्हजें कर्तव्य जाता हांवें बील मूव करप आनी हांवें तें मूव केलां. आनी एक ऑड बील जें हांवें केलां बायलां खातीर इज गोवा ब्रेस्ट फिडींग प्रमोशन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट बील 2026 म्हणून. एक डिमांड जाता सगळ्या कडेन की ब्रेस्ट फिडींग हें जावंक जाय, चड करून म्हळ्यार डेडिकेटेड हायजिनीक स्पेसीस चड करून एट वर्क प्लेस हे प्रोवायड जावपाक जाय. आनी आमी एक जर प्रोग्रेसीव स्टेट जाल्यार नर्सींग मदर्स जे आहा तांकां ही फेसिलिटी दिवंक जाय. हाजे खातीर हें हांवें बील मूव केलां. आतां ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार गोंयांत तुमी सगळें गोंय पेटिल्लें आहा, सगळ्या कडेन एज्युकेशन आहा. सो हें सेशन सरकाराक पार पडपाक इजी आसचें ना, बरें कुस्तार आसतलें. सगळें थंड आसतना सरकाराचे 12 बिरेस्तार कशें जाल्या तें तुमी हाजे पयलीं पळयलेलें आहा. आयचे परिस्थितीन आनी ह्याच वर्सान इलेक्शन जावपाचें आसा, ह्या संबंदान जे भशेन सरकाराचेर येतलो एटॅक तो सरकार कसो पार पडटलो हाजेर एक व्हडलो प्रश्न आहा. तातूंत गैर जालां गल्फान जे गैर जर उरलें आनी थोडे तेंप जाल्यार पेट्रोलाचे प्रायस सारके खंय पावतले ते सांगूंक जायना. पेट्रोल आनी म्हळ्यार फ्युएल जेन्ना वाडटा तेन्ना सगळें बजेटाचे 12 बिरेस्तार जाता. बजेट उरना, खंयचेच फिगर्स जे एस्टिमेशन्स आहा दे ऑल गो फॉर अ टॉस. द मोमेंट दीस वॉर कंटिन्यूज आनी वॉर कितलें चलतलें हें प्रमोद सावंताच्या हातान नाच. आतां थंय गोंयकार जे उरल्या तांकां तो हाडटलो पडटलो, तांचें प्रोटेक्शन कितें जातलें. हें जर गल्फ वॉर चड उरलें जाल्यार हे लोकांक आमी एब्जॉर्व करूंक शकतले काय. आमकां ते आमचे गोंयकार भाव भयणांक परते हाडून तांकां आमी रिसेटल हांगा करूंक शकतले, आमचे कडेन ती कॅपेसिटी आसा. हे खूब प्रश्न आहात. ताजे खातीर हें बजेट सेशन एक म्हत्वाचें जाता. पूण म्हाका खात्री आहा की सरकारान हें प्रिपरेशन दवरूंक ना, कित्याक हें वॉर तांणी चिंतूंकूच नाशिल्लें. सो आतां हे सगळ्या हातूंत एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की 74 crores गेल्या 3 वर्सांनी सरकारान इव्हेंट्सांक मोडिल्ले आहा. 74 crores. हे इव्हेंट्सांक कित्याक मोडटात, कित्याक इव्हेंट्स करून जी मेन म्हळ्यार जे मेन इश्यूज आहात प्रदेशाचे आमचे राज्याचे हे लोकांनी विसरचे म्हणून. म्हादय म्हणटा तो इश्यू आज विसरले लोक. तुमी पसून ताजेर बरोवपाचें विसरले, कित्याक इतले इव्हेंट्स जातात आनी इतले एडवर्टिजमेंट ते रिलीज करतात की सगळे विसरूंक लागतात. सो हांव याद करून दिता की म्हादयचे इश्यूचेर WRD डिपार्टमेंट कितें करता, न्हिदला काय कितें तें आमकां कळपाक जाय. मायनींग रिस्टार्ट जाल्लें आहा, पूण मुळगांव तुमी पळयलां की स्थानीक मनीसूच ऑब्जेक्ट करतात, कित्याक स्थानिकांक कांय फायदो जावंक ना. पंचायतीन करप्शन इतलें जालां की एक मेन्यू कार्ड आहा,
की कोलवा जर तूं सेक्रेटरी म्हणून पोस्ट जातलो जाल्यार इतले पयशे, कलंगूट जातलो जाल्यार इतले पयशे. हें मेन्यू कार्ड म्हजे कडेन तयार आहा. आनी जर चान्स मेळ्ळो जाल्यार पंचायत डिमांड्साक हांव तें सारकें मेन्यू कार्ड वाचून दितलो. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तो सामको काबार जाल्लो आहा. सायबर क्रायमाक कंट्रोल करपा खातीर ओ प्रिवेंट करपा खातीर सरकार कांयच करना हें आमकां कळटा. सरकार फक्त कितें करता की कोणाक मॅसेज घाली, पॉलिटिशनां खातीर सरकार आहा, सर्वसामान्य मनशा खातीर ना. हें सिद्ध जाता एस्पेशली लॉ एंड ऑर्डराचेर. आनी सरकाराक एक खाज आहा की आमी खंयची एक मोदीची आयडिया जी तकलेन येता ती आमी पयलीं केली म्हणून दाखोवपाक आनी ताका थंय मस्को लावपाक. NEP म्हणटा ती आमी पयलें केलें म्हणून दाखोवंक सरकार फुडें गेलें. तातूंत तांणी एज्युकेशनान टोटल घोळ केलो. आतां ते DRS म्हणल्यार डेपॉझीट रिफंड स्कीम म्हणटा तें करूंक सोदतात. डेपॉझीट रिफंड स्कीम म्हणल्यार कितें की कितेंय आतां उदकाची बॉटल जी गोंयांत विकता त्या बाटलेचेर एक प्रायस आसतलो जो तुका रिफंड मेळटलो. आतां हें उदक जर गोंयच्यानूच आयलें जाल्यार तो बाटलेक तो बारकोड घालतलो. सपोज एक वस्त आसा जी भायल्यान येता, म्हळ्यार अशें धरुया आमी तांदूळ. आतां तांदूळ जे आमी गोंयांत खाता हे सगळे मेड इन गोवा तांदूळ न्ही. हे तांदूळ येता आंध्र प्रदेशांतल्यान. ताका एक साक आहा, त्या साकाचेर ट्रेडमार्क हो आसतलो, कोण तो बारकोड आसतलो. तो कित्याक आसतलो? आंध्राचो तांदूळ महाराष्ट्रानूय वता, कर्नाटकानूय वता, व्हडले स्टेट अशे उत्तर प्रदेशाक वता, जंय हें DRS म्हणटा तें जावंक शकना. जाल्यार गोंयचे खातीर ते कित्याक सेपरेट करतले? म्हळ्यार गोंयांत कोण जर धंदो करतलो जाल्यार ताणें हो सेपरेट बारकोड हाडचो पडटलो. हातूंत म्हारगायूय जातली आनी ट्रेडराकूय त्रास जातलो. हें सरकार कांयच चिंतना. ऑलरेडी ट्रेडींग कम्युनिटीन सगळ्या कडेन वचून सांगिल्लें आहा की आमकां हातूंत त्रास जातलो, हातूंत म्हारगाय जातली, हें नॉट फिजिबल. इतलें सगळें आसून सरकार हें करपाक फुडें वता. आमी जॉयंट कॉलिंग एटेन्शन मोशन पयले दिसाच हाजेर घालपाचें आहा. सो एक की हॅप हॅझर्ड इम्प्लिमेंटेशन तातूंत सगळें फेस्त जाता. ट्रंपान टॅरिफ्स कशे घाल्या तसो हो एक टॅरिफा भशेन एक तसो पळोवपाक जाल्यार एक टॅरिफा भशेनूच एक प्रयोग प्रमोद सावंताची टॅरिफ ही. सो दीज आर थिंग्स वीच आर नॉट करेक्ट. पावर बील म्हणटा ती लोकांक शॉक दिवपाक लागले. ह्या दिसांनी शॉक लागना जाल्यार पसून बिलाचे वयल्यानूच शॉक लागता अशी परिस्थिती आहा. सोशल वेलफेरान जे पयशे लोकांक मेळूंक जाय ते रेगुलर मेळत ना. सो बारीक मनीस चड करून जो गुरजिवंत आहा, जाणटो जाका ब्लड प्रेशर डायबिटीज आहा, ताका जे पयशे टायमली मेळूंक जाय हे पयशे पावना. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें सारकें डेथ ट्रॅप जाल्लें आहा. थंय गेल्यार तूं जिवंत भायर येतलो म्हणटी गॅरंटी ना आनी ते कांयच थंय करनात. 34,000 कोटीचें कर्ज आहा. सो एक व्हडलो इश्यू म्हणटा तो असो आहा की गोंय हें परतें गोंय कशें करप आनी हें करतना म्हारगाय कशी देंवोवप, एम्प्लॉयमेंट कसो वाडोवप, हें जर हें बजेट दाखोवंक पावचें ना जाल्यार सरकार फुडले खेपे इलेक्शनाक निवडून येवचो ना. हें क्लियर जाता कित्याक हें बजेट मागीर फेलियर जातलें. सो आमी रावल्यात की सरकार हें कितें सांगता. people friendly budget म्हणटा. people friendly budget has to look at all factors including the war because this is about figures and the figures will go for a toss. सो हें सगळें जर आमी पळयलें जाल्यार गोंयचे सोशियो पॉलिटिक्सान एक बदल हाडपाची गरज आहा आनी ती कसलेंच मॅच फिक्सिंग जायनासतना ती करपाक जाय आनी बेगीन ती करूंक जाय. हें करपा खातीर आमी लोकांचें पब्लीक कॉन्फिडन्स म्हणटा तें परतें रिगेन करूंक जाय. सरकारा कडच्यान तें कंप्लिटली गेल्लें आहा. ओपोजिशनान तें करूंक जाय आनी एक क्लियर कट प्लॅन हे जे प्रॉब्लेम्स आहात ते सोल्युशनां कशीं आहा हे प्लॅन घेवन आमी फुडें येवंक जाय. रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीज म्हणल्यार आतां गेमींग कझिनोन गेमींग कमिशन येवपाची गरज आहा. सरकार एक सांगता एक कायदे बदलता तशें जायना. गेमींग कमिशन येवन रेग्युलेशन हाडूंक जाय आनी ती आर्बिट्ररी चेंज करूंक मेळूंक जायना. सो हें जर सगळें जालें जाल्यार आतां रिजनल प्लॅन येवपाक जाय. रिजनल प्लॅन जे म्हणसर येना तेन्ना केस टू केस कन्वर्जनां जायत रावतलीं
आनीक अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट गोंयांत वाडटलो. सो खूब हाका प्रॉब्लेम्स आसात आनी ताका सोल्युशनूय आसा, पूण सरकार तें करूंक सोदना. म्हणून सरकारान बदल हाडूंक जाय. हें आमी ह्या सेशनाक एक्सपोज करतले आनी गोंयचे जनतेन आमकां आदार दिवचो अशें हांव मागतां. आनीक म्हाका दिसता हें सेशन व्हडलें जाल्ल्याच्या नात्यान आमचेंय बी कर्तव्य जाता की वी टेक दीस थिंग हेड ऑन. आनीक तुमचोय आदार जाय. पब्लीक कॉन्फिडन्स म्हणटा तें फक्त बाबू असगांवकारान म्हणिल्लें आहा की आमदारांक चोर म्हणटात म्हणून. सो ते आमदार म्हणल्यार एक स्तंभ लोकशायेचो, तशें चवथो स्तंभ तुमी आहा. सो तुमी बी पब्लीक कॉन्फिडन्स लोकांचें रिगेन करूंक जाय. मातशें हालूंक लागलां तें मदीं की सरकाराक जाय तेंच येता अशें दिसूंक लागूंक जायना. आनी तें तुमी करतले, आमी करतले आनी सगळे परती गोंय म्हणटा तें परतें गोंय आमी करूंक जाय. तें करपाक सगळ्यांनी आदार दिवंक जाय. पहिल्या दिसा बजेट करताले इतली घाई कित्याक करून दिसता तुमकां? पहिल्या दिसा खूब तरेचे आमच्यान हातून हे निश्कर्श काडूं येता. एक असो निश्कर्श हा की पयले दिसा शुक्रारा प्रायवेट मेंबर डे आसता. तो प्रायवेट मेंबर डेक सेशन स्टार्ट करप आनी तो प्रायवेट मेंबर तांकां दिवप ना. सो म्हणल्यार कितें, आठवडे मेजतात फायनली. सो कितले शुक्रार जाले? 4 शुक्रार. 4 शुक्रारान एक शुक्रार तुका नाच आनी त्या दिसा बजेट. आतां सोमारा जर डेट आयली, येता ते सोमाराक वा मंगळाराक तामिळनाडू, पोंडिचेरी आनी तातूंत भितर फोंडेचे बाय इलेक्शनाची डेट जर आयली जाल्यार मागीर बजेट खंय उरता आनी खंय सेशन उरता. कित्याक एवरी बजेट अनाउन्समेंट वील बी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन. कित्याक फोंडेचे बाय इलेक्शनाक सगळे एंटायर राज्याक कोड लागतलो. पणजेचे CCP इलेक्शनाक फक्त पणजेन कोड लागता. सो थंय तें बजेट घेवयात तुज्यान. पूण जेन्ना स्टेटीक कोड लागता तेन्ना हाव वील यू मेक अनाउन्समेंट्स इन अ बजेट? एवरी स्टेटमेंट इज एन अनाउन्समेंट. सो मे बी बजेट सेशन जावचेंच ना, कोण जाणा. बजेट तो पयले दिसा घालतलो, पास करतलो आनी मागीर सेशन केलें जाल्यार मागीर कितें करता? तेन्ना तो कितें म्हणटलो की ECI कितें डिसायड करपाचें आहा तें आपल्याक खबर ना. पूण आतां सगळ्यांक खबर आहा भायर की ECI म्हणटा तें एक फ्रंटल ऑर्गनायझेशन जाल्लें आहा. सो हाजेर तुज्यान काडूं येता की खूब डावट्स हे सगळे सेशनाचेर पयलींच्यानूच येतात. कित्याक सरकार जे भशेन वागता, हांवें तांकां बिजनेस एडवायजरी कमिटीन विचारलेलें बिरेस्तारा कित्याक सुरवात केली ना काय म्हणून. बिरेस्तार बरो दीस, पयले दिसा तुवें बजेट प्रेजेंट करपाचें, दुसरे दिसा प्रायवेट मेंबर डे चालू दवरपाचो. तें कित्याक करूंक ना? ओ सोमारा स्टार्ट करपाचें, कोण हाडयता? पूण हातूंत खूब म्हणल्यार ज्यो वस्तू दिसना तसल्यो वस्तूय आसा. म्हणल्यार गेमींग कमिशन सरकारान अपॉयंट करपाक जाय. जस्टीस पर्दिनो रिबेलो जो एज अ 10 चार्टर्डा मदीं पयलो डिमांड आसा कॅझिनो हे आवट ऑफ मांडवीच्यान किंवा गोंयच्यान वचपाक जाय. एज अ तुमचे पक्षाचे कॅझिनोचेर कितें स्टँड आसतलें? आनी गोंय पणजेचो लोकांनी आवाज उठयलेलो आसा कॅझिनो मांडवीचे. ना तशें जाता न्हू. पणजेचे लोक जाय तेन्ना आवाज उठयता आनी मागीर न्हिदूंक वतात. कजिनो म्हणटा कालच्यान ना. कजिनो म्हणटा खूब वर्सां जाल्लीं आहा. हांवें जेन्ना म्हजो पक्ष घडयलो आनी पयलेंदा इलेक्शनाक गेलो तेन्ना आमी डिक्लेअर केल्लें की काजिनो आमी मांडवींतल्यान काडून खंय तरी मशनान व्हरून तांकां घालतले म्हणून. ताजे मागीर जेन्ना हांव सरकारान आयलो आनीक जेन्ना बीग डॅडी येवपाक आमी 2 वर्सां आडायलो तेन्ना हांवें पळयलें की पणजेचेच लोक चड हें जाताले, हालचाली तांच्यो चड जाताल्यो. की ते म्हणटाले की एंटायर पणजेचें इकॉनॉमी हे कजिनोचेर चलता म्हणून आनी ते खंयचे तूं शिफ्ट करूंक सोदता काय म्हणून. ही परिस्थिती आहा. सो पणजेच्या लोकांक जर कजिनो नाका जाल्यार म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनान तांणी दाखोवनी मरे. ताजे मागीर लेट्स ऑलवेज टेक अ डिसिजन. आमकां टायम आहा न्ही. 15 दिसांनी कजिनो बंद उडोवंक जायना तुज्यान. तूं एक कजिनोचे बोटी कडच्यान 40 कोटी फी घेता वर्साक. सो कितले आहा ते? सो बोटी आहा. सो कितले जाले? 240 कोटी जाले तुजे. आतां 240 कोटी तूं तांचे कडच्यान फी घेता आनी तूं सडनली म्हणटा की लोक नाका म्हणून फाल्यां बंद उडयतलो. तें जाता तशें आयकुपाक बरें दिसता तें. सेकंड,
ती धाकटी बोट आहा ती व्हड जाता तें कोणें डिसायड करप? धाकटे बोटी कडच्यान तुमी ती फी कित्याक घेतली? धाकटी फी घेवपाची न्ही, तांकां सांगपाची तुजी सायज इतलीच आसतली म्हणून, ती वाडोवंक मेळची ना म्हणून. हें कोण सांगूंक शकता? गेमींग कमिशनूच सांगूंक शकता. हे आतां सरकार तातूंत भितर कित्याक पडटा? कित्याक सरकाराक जाय ते भशेन कायदे चेंज करून तांचे कडच्यान हफ्ते काडूंक मेळटा म्हणून. सो हे हफ्ते फुडें काडचे न्ही म्हणून हांव गेमींग कमिशनाचेर उलयतां. अमेरिकेक कसिनोज आसात ते रेग्युलेट करतात गेमींग कमिशन. सो आतां एम्प्लॉयमेंट जॉब स्कॅमां जावपाक लागली. सरकारान कितें हाडलें? तें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलें. आनी आतां सरकार कितें म्हणटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन येवन सगळ्यांक न्याय मेळटा म्हणून. आमदार कितें म्हणू पूण ते म्हणटात न्ही तशें इम्पार्शियल बॉडी हाडूंकूच जाय मरे. वाय नॉट ब्रिंग इट? आमचो स्टँड असो आहा की पणजेच्या लोकांक जर कजिनो नाका तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आहा 16 तारखेक दाखोवन दी ताणें. ताजे मागीर पळोवया आमी. गारगळ हांगा कमांड एरियाचे वळगून ती तुमच्यान कमांड एरियाच्यान वळगून 3,33,000 सुमार डेल्टीन कॉर्प म्हणून डेल्टीन कॅझिनो सिटी हाडपाक सोदता सरकार. हाजेर तुमचें मत? ना पूण ताजे पयलीं हांवें वाचलां की ताणी डेल्टीन इज विड्रॉन फ्रॉम द. कशें हाडटले आतां? हांवें स्टॉक एक्सचेंजीचेर पळयलां. शेअर मार्केटान ताणी सांगिल्लें आहा की वी आर विड्रॉईंग. सो केन्ना येता ही? हांवें आज लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो स्टेटमेंट वाचलो. सडनली खंयच्यान आयलें? कित्याक नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजीचेर डेल्टा कॉर्प म्हणटा तो शेअर ऑलरेडी लिस्टेड आहा आनी थंय ताणी स्टेटमेंट केल्लो आहा की आमी त्या प्रोजेक्टांतल्यान विड्रॉ जाता म्हणून. मागीर WRDन तांकां नोटिफिकेशन ना WRD कार्डांतल्यान काडलां. कार्डांतल्यान काडप म्हणल्यार प्रायवेट जमनींतल्यान काडा वतालें तें काडलां. तातूंत व्हडलें नविदाद ना. कळ्ळें तुका न्ही? आमकां आयकूंक कशें येता की जमीन सरकारी जमीन तांकां दिली म्हणून. तशें न्ही तें. तांचे जमनीन काडा वताले. काडा म्हणल्यार कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचे हे बंदारे ते कितें तें ओपन ह्यो आसता ते वताले. ते तांणी काडलां, डिनोटिफाय केलां. हें खूब कडेन डिनोटिफाय जाता. आज जें उदक इरिगेशनाक येवपाक जाय आशिल्लें तिळारीचें तें उदक आमी पिवपाकूय वापरता ना. सो उदक इरिगेशनाक येवपाचो यूज खूब कडेन चेंज केल्लो आहा. साळावलेचें उदक शेतकऱ्यां खातीर केल्लें. साळावलेचें उदक आमी सगळे आतां पितात. सो आमी चेंज केलो ताजो यूज बिकॉज पिवप उदक ड्रिंकींग वॉटर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. सो तशें केन्ना केन्ना कमांड एरियेंतले काडटात आनी हें गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसता. पूण जमीन जर तांकां दिल्या आनी तुवें काडलां जाल्यार इट इज अ स्कॅम. पूण जमीन तांची आनी तातूंत जर काडा दाखयना जाल्यार अशें खूब कडेन आहा आनी खूब कडेन हें दाखोवन कन्वर्जनाय जाल्लीं आहा. सर तुम्ही असेंब्लीन एक डिमांड केली सीएमाकडे की मडगांव जे सगळे संकुला स्कुला बी एकाच जाग्यार हाडटाले काय जालें? 5 वर्सां काय केल्लें ताणें? त्याच्यावर आता परत तुम्ही कितें पण आतां करून काय फायदो ना. आतां नव्या सरकारानूच करप तें. आतां जावचें ना तांच्यान तें. म्हाका खात्री आहा तें कांय करचें ना. पण एक वस्त ताणें करूंक ना. तूं म्हाका सादी वस्त सांग. गार्बेजाक सोल्युशन हाडलें ताणीं. मडगांवांत फॉर एग्जाम्पल ताणीं बायोमिथेनेशन प्लांट मिक्स्ड वेस्टाक केलें, घालें, रेडी जालें. पूण मडगांवाक सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्ट करता मरे. मिक्स्ड वेस्टाचे प्लांट कित्याक? तुमकां क्रेडीट वयतलें म्हणून ते करिना. हांव ना पण म्हाका क्रेडीट कितें तें म्हाका कोण क्रेडीट दिवपाचो आहा तो दिता. बट द पॉयंट इज कितें आन्सर काय ना मरे तांचे कडेन. एक इश्यू सॉल्व करूंक शकना ते. तूं पळय मरे भिकारी कितले जाले ते. हांव तें एक मूव करता एक दीस की भीक मागपाचो बॅन तो तरी मातसो हाडटा काय म्हणटो. हा काय तुका भिकाऱ्यांचेच सामको मोग जाला काय? पळय म्हणटो एवरी कॉर्नर भिकारी आहा आनी दॅट्स अ माफिया. सो बेगर फ्री गोवा म्हणटा तें आमी करप ना? ताजेर विचार करूंक जायना? ह्याच टर्मान तें चड जाल्लें आहा. नाशिल्लें अशें न्ही, आशिल्लें. पूण ह्याच टर्मान सगळे शहरांनी भिकारी दिसतात. ते कशे येतात आनी खंयच्यान येतात आनी कोण हाडटा तांकां? इट्स पार्ट ऑफ एन ऑर्गनायज सेटअप. सरकारान कांयच करूंक जाय. फक्त इव्हेंट केल्या आनी इव्हेंटात तुमकांय घुटलेले. तुमच्या मतदारसंघात आता डिमांड किती असणार या लास्ट ना म्हज्या मतदारसंघाचे डिमांड जे आहा पळय ते हांवें
मुख्यमंत्र्याक ताणें एक आमकां मेल धाडली की तुमी सजेस्ट करचें म्हणून. हांवें ताका मेलूय धाडली आनी ताका एक पर्सनल मॅसेजूय धाडली की ह्यो इश्यूज येवपाक जाय. आमी गोंयकार म्हणटकर आमी शीत कडी नुस्तें हें आमचें स्टेपल डायट. सो नुस्त्याच्या बाजारान नुस्त्याचो बाजार जो हांवें केल्लो तो तांणी काबार केल्लो आहा. तो रिस्टोर करचो. ताका व्हडले पयशे पडचे ना पुणून सर्वसामान्य गोंयकार थंय वता, भाजी घेता, फळां घेता, सुकें घेता, कळ्ळो, ड्रायड फीश. सो सगळें ही एक आमी एक प्रोजेक्ट करून दवरलेलो तो हातान घे हें हांवें ताका सांगिल्लें आहा. दुसरें म्हज्या मतदारसंघान एक ITI आहा जी देशांतली टॉप ITI म्हणून वता, मल्टीपर्पज म्हणटा ती. ताजे सायडीन तें एक कॉलेज घाल्लें. तें बांदतना अर्द केलां आनी सोडना ताणें तें कंप्लीट करून. अशें हांवें ताका 2-4 सजेशनां दिल्लीं आहा आनी ताणें म्हाका नोटेड म्हणून तें रिप्लाय दिले आहा. आतां हांव रावतलो बजेटान तें येता वो ना तें आनी आयलें ना जाल्यार कित्याक येवना. म्हाका एक प्रश्न आहा सरकारा कडेन की 75 कोटी तुमी म्हणूंक शकता इव्हेंट करपाक पुणून एक गोंयचे फिल्म फायनान्स स्किमीन ते 5 कोटी मागता ते दिवपाक ना तुमचे कडेन. मडगांवचो बस स्टँड बरो बस स्टँड करूं येता 20-25 कोटीन. सगळे हॉटेलां 5 स्टार दिगंबरान चितिल्ली ती घालपाक गरज ना. नॉर्मल बस स्टँड करूं येता तो करपाक पयशे ना तांचे कडेन. सो मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज सरकाराच्यो ज्यो आहा त्यो हातून हें जर सेशन खरेंच जालें जाल्यार त्यो एक्सपोज जातल्यो ही म्हाका खात्री आहा. पण CCP इलेक्शन पणजेकारांचें इलेक्शन. आतां तातूंत खूब जाण पडिल्ले आहा. आमी पणजेकार म्हणून एक जो सरकाराच्या विरोधान उबो रावला ताका नॉर्मली सगळ्यांचो सपोर्ट आहा अशें दिसता. आनीक ओपोजिशनान जर ताणें केन्ना कोणें विचारलें जाल्यार वी वूड बी विलींग टू सपोर्ट देम. पूण टू मेनी कूक स्पॉयल द सूप म्हणून आहा. कळ्ळें तुका न्ही. फायनली लोकल इलेक्शनां ही स्थानीक पातळीचेर आनी स्थानीक तुजें स्टँडींग कितें आहा ताचेर तूं जिखता. सो बरे मनीस घालूंक जाय आनी लोकां कडेन तुमी पावून तांकां कन्विन्स करूंक जाय. हें करपाक इम्पोर्टेड लिडर भायल्यान हाडप म्हळ्यार कोण विजय सरदेसाय आयलो आनी कोण आयलो हें सांगून कांय व्हडलें जावचें ना. पणजेकारांनी डिसायड करूंक जाय आनी पणजेकारांक खरें कितें जाय तें आमी तांचो पल्स आमी फील करपाक आमची कॅपेसिटी आसपाक जाय. उत्पल आतां जें करता तें ताणें ही हॅज टू गो एवरीवेर. एंड आय थिंक इफ इट गोज एंड रिचीज एवरी हावस एंड गिव्स देम टायम देन ही मे हॅव अ चान्स. बट एक बरें जाता म्हणटा तें BJP म्हणटा ती कितें ती ह्या इलेक्शनाक कळटा. आनी BJP म्हणल्यार कोण ती. BJP इज ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल अशें काय BJP म्हणल्यार कितें तथ्य आसा कितें तरी ताका एक संस्कृती हें तें लागता हे इलेक्शनान एक्सपोज जातलें. फोंड्या बाय इलेक्शनान काँग्रेसीन आपलो आतां जवळ डिक्लेअर करपाचो उरला तर उमेदवार तुमचो स्टँड कितें रोल आसता फोंड्या बाय इलेक्शनान. परतें फोंडेचें बाय इलेक्शन कितें 4-5 म्हयन्या खातीर बाय इलेक्शन. वन्स अगेन काँग्रेसीन लास्ट मिनिट मनशाक घेतला भितर भाटीकाराक. आतां ताका तें तिकीट दितले आनी तें फुडें कशें करतले. हांवें पेपरार वाचलां की लिडर ऑफ ऑपोजिशन तो घेवन आहा तें. म्हाका दिसता तो इज इन कंट्रोल ऑफ द सिच्युएशन. सो आज मेरेन आमकां कोणें कांय सांगूंक ना. सांगलें जाल्यार पळोवया. बट टील दॅट टायम ओगीत नाका आशिल्लें नाक घालून तातूंत हें करपाचें ना. आनी म्हाका फोंडेच्या ह्या बाय इलेक्शनान इंट्रस्ट ना. म्हणजे बर्ज ट्रेजेडी जाल्ली पळय तातूंत ते 2 जाण ऑफिसर सस्पेन्शन केल्ले सिद्धी हळर्णकर आनी शमिला मुंदर तांकां परत घेतले सरकारान. सो जालें सोंपलें. बर्ज ट्रेजेडी सोंपली. बर्ज ट्रेजेडी आवाज जालो दोळ्यांक भितर उडयले आनी तें आतां सगळें जाग्यार हाडलें. तशेंच जाता न्ही तें हांगा स्टॅम्पीड जी जाल्ली आमचे शिरगांव तें तशेंच जाल्लें. सो बेजिकली कितें आहा पब्लीक मेमरी सरकार टेस्ट करता. हाव शॉर्ट इज पब्लीक मेमरी. कळ्ळें तुका न्ही. सो एंड इट इज ऑल्सो अ चॅलेंज टू पॉलिटिशियन्स टू रिमाइंड. आतां तुका सांगता उजो लागलो तो कित्या खातीर उजो लागलो. कित्याक उजो जे प्रिवेंट करपी फायर फायटींग ऑथॉरिटी आशिल्ली तांणी काम केलें ना. आतां हांव काल म्हाका नारायण नायक म्हणटा ताणें सांगलें हांगा आमचो सांकवाळचो की
जुवारी ऑयल टँकिंग म्हणटा तें आतां बदलून अडानी ऑयल टँकिंग जालां आनी ताजेर एक 5-6 टांक्यो एक्स्ट्रा आसात विदाउट परमिशन, विदाउट ऑक्युपेशन, विदाउट एनिथींग. त्यो आतां घालून आहा भितर. बर्ज म्हणटा तें येदेशें कुस्कूट इन कंपेरिजन टू दीस. आनी एक चुकून जर कितें जालें जाल्यार कंप्लीट वास्को वतलो उसळून. पूण सरकार ताका सपोर्ट करता. म्हळ्यार सरकाराच्या हाजेर बर्ज ट्रेजेडीच्यान सरकार कितें लिसांव शिकलो तें कांयच कळना मरे. हियर दे आर पुटींग द एंटायर तालुका अंडर थ्रेट. द लायव्स ऑफ द एंटायर मुर्मुगांव तालुका आर एट रिस्क बिकॉज ऑफ दीस ऑयल टँकिंग. जे 6 टांक्यो आहा जाका परमिशनूच ना त्यो टांक्यो ताणें कश्यो घालूं येता. पूण सरकार ओगी आहा. सो दीस इज द थिंग एंड दीस वी विल एक्सपोज इन द असेंब्ली. काडटलो. The new casino will not coming in the Tanjung. How you looking at So that is what CM can't give these assurances. See, this casino, if it is allowed under which law? There should be some set of regulations. It cannot be that people have to agitate for everything. There have to be regulations, and that regulations can come with a gaming commission. Set of rules which will define what is to be done where. Now, if the people of Goa don't want casinos at all, it's a big decision. I don't want to get into that immediately. Because one, it affects one particular city of Goa. Number one. Number two, are you trying to remove them altogether or relocate them? प्रश्न हा हाजेर विचार जावपाक जाय. उगीच झापकून आय डोंट वॉन्ट टू जम्प द गन ऑन दिस. सर काल तुम्ही ऍक्टिव्हिस्टां मेळ्ळे हा. एक ऍक्टिव्हिस्ट मुळगांव मायनिंगेचेर हय. इशू चलता. हय. सो तो इशू बीन तुमचे 100%. पळय, रिस्टार्ट ऑफ मायनिंग स्थानीक मनशाक जर कांय फायदो ना जाल्यार स्थानीक मनीस हे मायनिंग रिस्टार्ट परतून हाडोवपाक वतात. हें मुळगांवां आमकां दिश्टी पडटा. वेदांताचेर जें कितें जाता तें वेदांतान गोंयचो सरकाराक विकतो घेतला आनी ताजे बरोबर लोकांकूय विकते घेतला अशें वेदांताक दिसपाक लागलो. आनी हें म्हाका दिसता BJP खातीर घातक जातलें की BJPन मायनिंग सुरवात रिस्टार्ट करून स्थानीक मनशाक कसलीच प्रायोरिटी. ते म्हणटात हस्ती विसर्जन आहा, ते म्हणटा आमचें गणेश विसर्जन जागो तो म्हणल्यार धार्मीक म्हत्वाचो जागो त्या जाग्याचेर ते बंदारा घालून ते बुडोवंक सोदतात. म्हळ्यार कोण एक्चुअली थंय जाग्यार थंयचे हिंदू खत्रे में है कितें रे हो आमचो हिंदी चॅनल म्हणटा हिंदू खत्रे में है. पूण आमचे दुसरे हिंदू कांय उलयना. आमदार कसोच येना तांचे म्हऱ्यान. पंचाक रस्त्यार लोक न्हिदले की बाबा यो म्हणून तो येना. म्हळ्यार पळय तूं आतां कशें कितलें इनसेन्सिटीव सरकार जाला तो. दुसरें एक नॉर्थ गोवा एमपीन काल सांगलें की लोकांक नाका ते सरकार केन्ना करचो. सगळ्या लोकांक नाका म्हणून लोक रस्त्यार येतात रे. तो नॉर्थ गोंयचो MP आहा पळय ताका ताणें चॅक करून लोकांक कितें जाय आनी कितें नाका तें मातशें चुकलें आमचें थंय. नाजाल्यार कळपाचें ताका थंयच कितें तें थंय जाबेरचूड जावपाचें. तें लागीं तें चड पयस वचूंक ना मातशें लागींच पाविल्लें न्ही. गल्फ वॉराची इफेक्ट कितले. ना गल्फ वॉराचो ह्यूज इम्पॅक्ट जातलो. पळय फर्स्ट ऑफ ऑल गल्फ वॉर कितले मेरेन उरतलें आनी वेदर दॅट गल्फ वॉर वील बिकम वर्ल्ड वॉर नोबडी नोज. सो इन द इव्हेंट दॅट द वॉर डज नॉट स्टॉप आय कॅन टेल यू फॉर शुअर दॅट अवर बजेट एक दिसान ते मागीर तें बर्ज जावपाचें बजेट. दुसऱ्या आठवड्यात काल लोकयुक्ताचे स्वेरिंग सेरेमनी पेसाक केली घेऊन नव्हते. कोणाची स्वेरिंग? लोकायुक्त. लोकायुक्त म्हणटा तो प्रेसाचोच इशू मरे. इट इज ऑल अबाउट ट्रान्सपेरन्सी. दीस इज अ ओपेक गव्हर्मेंट. हांवें आतां स्टार्टिंगूच म्हणला ओपेक म्हणून. आय कंडेम दीस. मिडियाक सगळ्या कडेन मिडिया जाय तुमकां सगळ्या कडेन जाय. कोण खंयचे तुमी अभंग रिपोस्ट करता जाल्यार मिडिया जाय. आनी लोकायुक्ताक मिडिया ना. लोकायुक्त म्हणटा मेन मरे. आनी तो कितें तो खरोच न्याय दितलो काय कितें हें प्रेसान रिपोर्ट करूंक जाय न्ही. तेंच जर तुमकां नाका म्हळ्यार तुमचें सगळें सेटिंगाच चल्लें ना. अशा लोकांनी तातूंतल्यान निश्कर्श काडपाचो. प्रेसाक एंट्री दिना तेन्ना MLA पण उडून जाय न्हू प्रेसाच्या. ना म्हाकाय खबर नाशिल्लें. हांव तें वचयना. ना 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 हांव पळय हांव प्रेसाक करप म्हणना. एक क्लियर सांगता तुका हांव म्हणटा की डिसइल्युजनमेंट म्हणल्यार जे स्तंभ आहा लोकशायेचे तातूंत खूब जाणांक डावट जाला. बाबू आजगांवकर जेन्ना म्हणटा की आपल्याक चोर म्हणटा म्हणजे ताका चोर म्हणटा
तो सांगूंक सोदता की निवडून आयिल्ले लोक हांचेर डिजिल्युजनमेंट जाला, लोकांचो भावार्थ गेला, तसो प्रेसाचेर भावार्थ वचचो न्ही. आज पळय आज इंटरनॅशनल मिडिया जे वॉर रिपोर्ट करता ताजेर एक कितें डावट आहा की बाबा हो खंयचो चॅनल, हो जर अमेरिकेचो चॅनल हो बायज आसतलो, अल जझिरा आहलो जाल्यार मातसो सारको आसत. अशें लोक आतां म्हळ्यार पीपल आर नॉट बिलिवींग द मेन स्ट्रीम मिडिया. पयर क्वेटाक 3 विमानां उडयलीं. इरानाचे रेव्होल्युशनरी गार्ड्स म्हूण ताणें अनावन्स केलें की आमी अमेरिकन विमानां शूट केल्या म्हणून. अमेरिकेन रोखडें अनावन्स केलें की ती ताणी मारूना, ती आमी फ्रेंडली फायरान उडयली म्हणून. क्वेटाच्याच लोकांनी F-18 म्हणटा मोस्ट एडवान्स्ड फायटर एअरक्राफ्ट ती ताणें उडयली म्हणून. आतां कितें बिलीव करपाचें सांग तूं म्हाका. तुमचें जेन्ना पडटा तें तुमच्या फ्रेंडली फायटान पडटा. तुमी जेन्ना दुसऱ्यांक वॉट इज देअर टू बिलीव इन दीस. सो ताजे खातीर एक कॉन्फिडन्स इन दॅट पर्टिक्युलर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, फोर्थ इस्टेट, हें हालोवंक लागता. तें लागूंक जायना हें म्हजें हें अशें.